اس اندر حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہاں میری مرضی جسے چاہوں چیف آف آرمی سٹاف لگاؤں، کپتان تاریخ کے نازک موڑ پر آ گیا، سیاسی مداخلت پر فوج سے سخت رد عمل۔ اور میں خان صاحب نے بھی کل دسنا جنرل باجوہ صاحب دے ذہن وچ کوئی انسنکشن اے معاملات کرنے نے، ترقی کرنے نے یا اور ٹائم لینے دا بالکل ذہن وچ گرائی دے دانے جتنا کوئی خاکہ نہیں گا۔ وہ پیچھے جڑے اور افسران ہیں انہوں تے کوئی شک شبہ نہیں گا۔ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، جنون والے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ انہوں نے موقع دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے موقع دیون اچھی گل ہے جیڑی گل کرنے پہ خان صاحب ذرا تھوڑا ہی آئے کوئی چیزاں ہوندیاں نہیں، تانوں اس گل دا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بعض ہی دنیا تے آئے، نبا پہلے ہی دنیا تو چلا گیا، وجہ نہیں پتہ۔ ماں لاڑ نہ لاکھنی، اے میرے لاڑلے پتر ادھر آ، بسم اللہ بسم اللہ، میرا لاڑلا پتر، میرا شہزادہ پتر ادھر آ۔ پیو جس لے بھی پتر نو بلاسی، اوے لاڑلے ماڑلے ادھر آ، اوے ادھر آ، اورے آ میرے کو آ، ادھر میری گل سنے، کدھر گیا سے؟ پیو تڑی لاندا، اوے کرنا ہی، ماں اوے نہیں کرنی، لاڑ کرنی۔ اللہ پاک میں یہ گل برداشت ہی نہیں کرنا میرے نبی نو کوئی اوے کرے، اوے 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 کرے نہ، اے میں برداشت نہیں کرتا، نہ 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 نہ، یہ گل مینوں چنگی بھی نہیں لگنی، ایک گل چنگی نہیں لگنی۔ ایک گل ہو رہے، اے بھی ذرا اپنے پیٹ ہی رکھیو، پیٹ ہی۔ اے بابا فرید، بابا فرید، اے 13 سال تک خوہ وچ الٹے لڑکنے رہے، الٹے 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 لٹکنے رہے۔ رب بھی مل گیا، رب دا رسول بھی مل گیا ہے، ہر چیز مل گئی ہے، دنیا نو بدلنے دی پوری طاقت مل گئی، بےعزتی دروازہ بھی مل گیا، اتھوں جڑا گزر جاوے تا جنت بھی اے گل بھی لب گئی۔ اے جڑے 13 سال تک کھوہ وچ الٹے تے الٹے لڑکتے رہن، ایک چیز تواڈے ذہن وچ بٹھانی چاہنا، ایک چیز تساں تکیا ہو سی بچہ 8 سال دا ہو جاوے، 8 سال دا، بچہ 8 سال دا ہو جاوے، اس پر روزہ فرض نہیں، 7 سال دے بچے دے روزہ فرض نہیں۔ جیڑی گل آخنا پیا اس نو سمجھنے دی کوشش کریو، روزہ فرض نہیں 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 نہیں۔ 8 اور 9 سال دے بچے تے روزہ فرض ہے۔ اے جڑے 7 سال اللہ تعالیٰ سن معاف کر دیتے ہیں، اس دی کی وجہ ہے؟ اس دی کی وجہ ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ جس لے بچہ کوئی بھی ہوندا پیٹ اندر ہوندا، وہ ماں دے پیٹ ہی الٹا ہوندا، الٹا 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 اینج کر کے لڑکنا ہوندا۔ اے الٹا لڑکنا ہونا اے عبادت ہی ہوندا، رب دی رضا دے مطابق عبادت ہی ہوندا، ریاضت بھی ہوندا، رب دی حفاظت ہی ہوندا۔ اے جڑا 9-10 مہینے ماں دے پیٹ ہی الٹا لٹکنا ہے، اللہ تعالیٰ سن آخیا اے جڑے 7-8 سال ہیں تیرے اوپر کوئی چیز بھی فرض نہیں ہے۔ سارے جڑے فرض ہے اللہ پاک سن ختم کر دیتے ہیں۔ تو اتنا سال ماں دے پیٹ ہی الٹا لٹکنا رہے، ہر چیز تیری ختم ہے ختم ہے ختم ہے ختم ہے۔ اے بڑی اللہ تعالیٰ کسی دا حق نہیں رکھنا۔ اہم ترین دن، بڑی سیاسی جنگ، تمام بڑے اسلام آباد ہیں، نظریں آرمی چیف کے فیصلے پر 3 ایشو ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایشو باقی نہیں رہتا، سب ٹھیک ہو جاسی، معاملات ٹھیک ہو جاسن، ہر چیز ٹھیک ہو جاسی اپنی جگہ تے۔ اے پرویز الہی صاحب آگے انہاں ہن توڑ کٹ کے رکھ دینی، اگلیاں پچھلیاں ساریاں کسراں کٹ کے رکھ دینی۔ اے جو کچھ انہاں نال کردے رہنی، اے بازی اے زیادہ ہی اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اے جتھے غلط مال وکنا ہے او جگہ بھی جاننے، جتھے 2 نمبر مال وکتا ہے، جس جگہ 2 نمبر لوگ رہندے، جس جگہ 2 نمبر لوگ جاندے، اے ساریاں گلاں چودھری صاحب جاننے اے جاننے۔ جڑی گل آخنا پیا وہ ہے عمران خان نے یہودی اور بھارتیوں سے چندہ لے کے ملک کو کمزور کیا، متحدہ اپوزیشن ملک کا مستقبل بچانے کے لیے عوام مہنگائی مکاؤ مارچ میں شامل ہو کر کرپٹ حکمرانوں کو سیاسی اور آئینی طریقے سے خاتمہ کریں گے۔ شہباز شریف عمران خان تاریخی عدم اعتماد سے گھبرا گئے ہیں، پریشر میں آ گئے ہیں۔ حکومتی ارکان نے بدمغزی اور خود داری کے لیجر بنانے اور ڈی چوک پر پھیلا تعین کو ختم کر دیا گیا ہے اور انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ فضل الرحمان
जितना मर्जी जितना मर्जी रोले बिलावल और जरदारी तुम्हें NRO नहीं मिल देंगे। इस्लामाबाद की जैसी भी खोदा गया पहाड़ निकला चूहा वो मकार कामयाब नहीं होगा। नीर बुखारी फैजल करीम कुंडी का रद्द अमल। मेरे सीने में बहुत से राज दफा ने अगर मुंह खोल दिया तो काबल नहीं रहेंगे। चोर डाकू नवाज जरदारी बिलावल जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शेख रशीद अहमद साहब साजिश नाकाम बना देंगे। फवाद चौधरी शहबाज शरीफ विलायती बूट पॉलिश कर रहा है। असद उमर लोटा क्रेसी का खात्मा करेंगे। फमीदा मिर्जा पूरी कौम हमारे साथ है। शफकत महमूद नून लीग का वफ्द की शजा से नून लीग के वफ्द की चौधरी शजा और परवेज लाई से मुलाकातें और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने की हामी भर ली है। इलेक्शन 3 माह में होने चाहिए। लीगी वफद का पैगाम जराए। चौधरी बरादरान की जरदारी और बिलावल से भी मुलाकातें अदम इत्तेमाद से पहले मशावरत होगी। तारक चीमा 2 रोज में फैसले कर लेंगे। सैद रफीक अवाम का समुंदर ने इमरान खान पर इत्तेमाद का इजहार कर दिया। बुजदार हाय 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 के हजार की साहब छुट्टी कर गए। अल्लाह देव बंदियो अवामी सियासत से मुखालफिन को चार चित कर दिया है। PTI मुल्क की मकबूल तरीन जमात साबित होगी। 18 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी। सस्ता आटे की फरामी पर 4 सेंटेंसी 317 रमजान बाजार कायम। 317 रमजान बाजार हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी पैसा इस्तेमाल और धमकियां मिल रही हैं। इमरान खान ने जलसे में खत भी लहरा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो आजाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की तो नवाज और मौलाना जैसे पंगोड़ों ने उसके खिलाफ तारीख चलाई और भुट्टो को फांसी हुई और फिर साजिश हुई। जेड़े मामलात हो एक किसी को टके छुपे दे नहीं है। क्या अमेरिका ने 2 दर्जन बंदे उड़ा लिए हैं। मरियम नवाज इक़्तिदार छीन लेंगे। जड़ा कप्तान है इसको उठा के इस्लामाबाद से बाहर फेंकेंगे। हमजा शहबाज असल मकसद जो है महंगाई मार्च का ये जो है इमरान खान के साथ जाती जो मामला चल रहे हैं ये उसकी गुत्थियां नहीं सुलझा सकते। नियाजी साहब हम आपकी तरह तमाशा नहीं बनाएंगे। अरे बनिकाला से उतार कर अदालत में पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर ओए तुहानू 50 दफा गड्डियां ही बिठा के उस खड़ के अदालत ही पेश किया है। तुसानू उसका पेश करना रास नहीं आया है। अपनी जाई तुसी यही गल्लां करदे हो कोई गल्लां करने वाली।